बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। उसे अल्लाह पर यकीन होगा जो सच्चा मुसलमान है, और इन 7 चीज़ों पर यकीन करने का नाम ईमान है। आइए वो 7 चीज़ें क्या है सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। 7 चीज़ों पर यकीन रखने का नाम ईमान है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर पर, फिर मरने के बाद दोबारा क़यामत के दिन उठाए जाने पर, ज़िंदा होने पर। ये 7 चीज़ों पर यकीन रखने का नाम क्या है? ईमान है। इसी को हम पढ़ते भी है ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। इसी को ईमान कहते हैं। 7 चीज़ें आपके दिल में होनी चाहिए। अल्लाह है कि नहीं है? ईमान है आपका सबका? ईमान ट्रस्ट को कहते हैं, यकीन। उसके बाद फरिश्ते, बाज़ लोग फरिश्तों का इनकार करते हैं। फरिश्ते कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे नेचरी एक फ़िरका है। नेचरी मतलब वो सिर्फ नेचर को मानते हैं, जो दिख रहा है बस उतना ही है, जो नहीं है उसको मानो ही मत। जन्नत नहीं है, दोज़ख नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जिन्नात नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो कुछ मत मानो। ये नेचरी लोग हैं। इनको एक घोंसा मारना चाहिए, इसलिए कि बाद में अगर वो कहे बहुत दर्द हो रहा है तो आप कहे मानो मत, इसलिए कि दर्द भी दिखता नहीं है। कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल अल्लाह पर और उसके बाद फरिश्तों पर ईमान लाना है। नेचरी लोगों का कहना है नेकी की कुव्वत का नाम फरिश्ता है, बुराई की कुव्वत का नाम शैतान है। वो कहते हैं रियल में कोई फरिश्ता भी नहीं, रियल में कोई शैतान भी नहीं। वो मानते नहीं है। नेचरी एक फ़िरका है। उसके बाद है अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना। वो तकरीबन 104 किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई अपनी नबियों पर, छोटी बड़ी सब मिलाकर। उन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन वो सारी किताबें जो पहले के नबियों पर उतारी गई, अब सही हालत में कोई भी बाकी नहीं है सिवाय कुरान मुक़द्दस के। ईमान हमारा ज़बूर पर भी है, इंजील पर भी है, तौरात पर भी है कि उतरी थी नबियों पर। हम मानते हैं उन किताबों को, लेकिन वो अपनी असली शक्ल में आज बाकी नहीं है। आज तक अगर महफूज कोई किताब है तो वो किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस है। ये अल्लाह की किताब, इस पर ईमान हो। रसूलों पर ये बड़ी डिटेल में जाएगी बहस। अल्लाह के रसूल 1,24,000 या कम व बेश जितने भी दुनिया में आए नबी और रसूल, सब पर हमारा यकीन होना चाहिए। किस बात का यकीन? ये रसूल अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए इंसानों में से ही इंसानों की हिदायत के लिए। इनसे कोई गलती कोताही या गुनाह नहीं होता, वो मासूम होते हैं। ये हमारा अकीदा है। फिर क़यामत के दिन पर भी आपको ईमान रखना होगा। अगर कोई ये कहता है अरे जो कुछ करना यहीं खाओ, सब ऐश करो, कुछ नहीं होने वाला है, तो वो काफिर हो जाएगा। क़यामत का एक दिन आने वाला है जब सारे इंसानों को अल्लाह ताला जमा फरमाएगा और हिसाब होगा सबका। जिसकी नेकियां भारी हों उसे जन्नत है, जिसकी बदियां भारी हों उसे दोज़ख है। यह अकीदा है हमारा। बात सही है। मुझे यहाँ पर क़यामत के मुतालिक बात आई है तो मैं एक कहता हूँ। इसके बाद तकदीर की बात आती है। मैं भी क़यामत पर आता हूँ। तकदीर एक चीज़ है। तकदीर इस मसले में ज़्यादा ना पढ़े तो अच्छा है। तकदीर क्या है? हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सब लिखा जा चुका है। बेशक जो कुछ भी हो रहा है वो सब लिखा जा चुका है। अब मैं ये बात कहूँगा तो झट से शैतान सवाल डालेगा तुम्हारे दिमाग में। सब लिखा गया है तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? घर में बैठते हैं, खाना लिखा है तो आएगा, जायदाद लिखी है तो आ जाएगी। ये सब दौड़ भाग क्या करने? इसका नाम तकदीर नहीं है। एक बुजुर्ग के पास उनके मुरीद आए और कहा कि हज़रत तकदीर हक है? कहा हाँ हक है। उन्होंने फरमाया मेरा भाई बीमार है, मैं सोच रहा हूँ अब उसको किसी डॉक्टर के पास न ले जाऊँ। तकदीर में अगर लिखा है मरना तो मरेगा घर में ही, उसका इलाज क्यों कराऊँ? मुझे ऐसा लगता है तकदीर में अगर लिखा गया है तो मेरे घर में ही रहेगा।
اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا یہ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق، ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، گناہ ہو جانے کے بعد، ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس باب کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پرن جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کے عقائد میں ہیں۔ یہ پورن جنم نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے، پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی۔ ایک بار موت آنی ہے تمہیں، اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں، ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں۔ موت ایک ہی بار دنیا میں آئے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں، دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا، پیدا ہوں گے۔ سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ، نا میں کہیں الٹا نہ بول دوں، ہاں، اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا۔ تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا، لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا یا جل گیا، راکھ ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی۔ اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا، تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ قادر مطلق ہے۔ ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا، تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ ہوں گے تم۔ تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر سے میں گناؤں، اللہ پر یقین رکھنا،
اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ میرے عزیزو، اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو۔ یہ تمہارا ایمان ہے، یہ جڑ ہے تمہاری، اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان، کپڑے والے مسلمان، بڑے کے گوشت کے مسلمان، نام کیا مسلمان؟ آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے، عمل کا نام ہے، یہاں پر عقیدے کا نام ہے۔